Sir, public ni bakhaktei why kok kawi tongo je National Party khaiga hangkai especially nong ni je CPM o CPM tongai ti prasarok ni kok ti saimaya ni akheba sawi maya hinai nung khoroksa dirgo dinni CPM ni tamo অভিজ্ঞতা মানখা ও পার্টি ওটঙ্গে না যারা আমতে কক সানাই সিপিএম তংকাঙ্কাই বা ন্যাশনাল পার্টি খেয়াকাই ত্রিপুরা রাজ্যনি ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যনি কক ত্রিপুরা আসানে কক সাইমিয়া আসলে সিনি পার্টি সম্পর্কে জানি ধারণা করে বড় নমতে কক সব থাকে সিনি পার্টি হন একমাত্র মানে নং খা খুলো গই যে কোনো কক শুধু রাজনীতি কক সিমিয়া নিনি নক নকুন কক বসাবতৈনি কক নং পরিবার পরিজননি কক পর্যন্ত নং সাইমান নাই এবং সাবো সালাयो সুবিধা অসুবিধা খাঙ্কাই সালাयो সুবা চরলাयो যা মানসাক যুক্তি পরামর্শরে একজন কর্মী ন একজন পাবলিক ন সাহায্য খাইলাयो যুক্তি পরামর্শরে ওই যা যা ক্ষমতা তমনি আব খাইনানি চেষ্টা খাইयो সিনি পার্টি বা সিনি জিএমপি ফেংথুं जों প্রত্যেক 3 বছর পর পর সিনি সম্মেলন ও সম্মেলন গুবুন দল বাই সিপিএন পার্থক্য বোঝাগাবা গুবুন দলबो সম্মেলন খাইयो जोंबो সম্মেলন খাইयो কংগ্রেস বিজেপি ত্রিপুরা মথা আইপিএফটি যত দল দংনাই বং সম্মেলন মানে তামং ভোট গানা খাঙ্কাই বা যে কোনো একটা বিশেষ পরিস্থিতি যখন তৈরি খাঙ্কাই ও যারা সম্মেলন খাই সম্মেলন মানে তামো নেতা কক সানাই ইউনিট কমিটিনি জুন কমিটিনি লোকাল কমিটিনি মহকুমা কমিটিনি নেতার কর্মীর কে কক সানাইনি কোনো রাইট করে নেতা বক্তৃতার নাই ত্রিপুরা মথানি সম্মেলন খাঙ্কে বুবুগরা বক্তৃতা রিসিনাই তাই কর্মকর্তা যারা তংনি বড় বক্তৃতা রিসিনাই সালসা সানাই পরে সম্মেলন শেষে থাকছে সিপিএম বা গণমুক্তি পরিষদ হাইয়া 3 বছর পর পর সম্মেলন নাই একবার ইউনিট থেকে অঞ্চল বিভাগ জেলা নং অর যা সানা বসমানি সাথে অবাধ গণতন্ত্র সাউই জেকক সংখ্যাগরিষ্ঠ বরফনি মতামতনি ভিত্তিতে যেটা সিদ্ধান্ত নাই যেটা পাস নাই আবনো নং সানাই और बुबुगरा কক সানাই एमएलए मानगोनां रंजित देबबर्मा কক সানাই মন্ত্রী অনিমেল দেববর্মা কক সানাই তিনি সমর্থন প্রত্যাহার খাইনাই তিনি সমর্থন রেনাই মানে যা যেরকম বিজেপি বি একই ओंखाय 3 বছর কক সাংকে 3 বছর আছে জরা নাসিং তংনানি তাৎক্ষণিক কোনো ইস্যু যখন থাকে ओंखाय সিনি যে কমিটি তংমানি রাজ্য কমিটি সেক্রেটারিয়েট বিভাগীয় কমিটি সম্পাদক মন্ডলী কর্ম পরিষদ তাৎক্ষণিক তাবুনো ঘটনা খাঙ্কাই তাবু ফুঙনো ঘটনাঙ্কা অত্যন্ত জরুরি 8টা ঘটনাঙ্কা 9টা 10টা অন্তপক্ষে নুংলাই সালাই দল যা দল মানে তামো 10 জনার বিসঙ্গে 8 জনা 6 জনা যে মত নাই আবনো দলনি মত সেই মত ন তাৎক্ষণিক অজাগাও
রিয়াকশন বা প্রতিক্রিয়া নों যা সাতাই नों সানাই এবং সানাनि बागै सिनि निर्दिष्ट संजाक दंगो स्पोक्समेन मुखपात्र कक सानाय निर्दिष्ट भावे कक सानाय যেমন তেমন একেবারে তেন্তুরু মেন্তুরু থেকে আরম্ভে যা যেরকম ভাবে মানব আবহাওয়া খেয়ে সিনিয়র সানানি সুযোগ একটু কম উদয়পুরনি কমলে উদয়পুরনি কক সানাই মান্দাইনি বরং মান্দাইনি কক সানাই কিন্তু রাজ্যনি কক রাজ্যনি নেতা সানাই আরো নি পরিপ্রেক্ষিতে তামো সানা দরকার অবব সানাই যেমন খুশি তেমন ওরা একটা শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা সেংবেবাক না তংনানি চেষ্টা খাইও অন্য গুবুন দল অবকরই কোনো দল ফিনিসে করি কাজেই সিপিএম খাইকে কক সানাইনি জায়গা করে কক সেমিয়া টিপ্রাসন কক সেমিয়া প্রথম কক সানাইনি যে জায়গা आबोनो परे नों टिप्रासन কক फैसादि नों राज्यनि কক फैसादि दिल्लीनि কক फैसादि आमेरिकानि কক फैसादि नों के बादा खानि दंला नोंनि फुरामो नों सादि नों जेखाने नों जुदि राज्य कमिटि मेम्बार के राज्य कमिटि मीटिंग सादि नों विभाग नोंके विभाग सादि जेला मेम्बार के जेला सादि आबोनि बिसम नों आरो साइ जुदि यांगा गाय नोंनि नों लोकल कमिटि नेता लोकल कक नालिया नों साजागलिया समर्थन खेलिया संख्या गरिष्ठ मबाई अब पास संख्या नों विभाग सादे नों जेलाव सादे नों राज्य सादे नों एकेबारे दिल्ली केंद्र कमिटि पर्यन्त पलिट ब्यूरो पर्यन्त नों निनि मतामत सायमाननाय निनि मतामतनि सपक्षे नों सहर खायमाननाय अबाहाय अभाब जे गणतंत्र कक सानानि अधिकार ताई ब राजनीतिक दल तंसाला ब राजनीतिक दल तंग कोनो राजनीतिक दल करे तामन काकाई सिनि ओइ जे सानानि कतगुलो नियम अ नियम मानि ओइ नों सा दखाना आसुगै जे साथै सैमांला नों तामनाय এখানে যেরকম খুশি সেরকম ভাবে সানানি কোনো রাইট কোনো অধিকার করে যেটা সিদ্ধান্ত খামोनाबो नों सादे नों जाजायखायाखै नोंनि पार्टी फुरामो नों सादे 100 बार नों वासिया वानिया वाथामिया नोंनि फुरामो नों सायंलिया नों कुसु फुरामो थानानि गागाय अबादे ननो सानानि अधिकार अजागा दंगो CPM खायगांगाय कक सेमिया आबो ककिंगिया टिप्रासनि कक फैंथुं तांगिसानि कक फैंथुं ब्याकार जबुनि कक फैंथुं जों एमन कक सैया जेता माइया आबोना काबारेना शुद्ध भोटनि बागै बरंनि साबतान बागै बखा मानायनि बागै अरै परै खनेनि बागै आमति कक जों कुन दिनो सैया जेता मानो अबोनो खारि जों सिद्धान्त नानाय सानाय आंग सुजुग पांखांकै खायनायनि चेष्टा खायनाय नों टिप्रालेण्ड कक सावो ग्रेटर टिप्रालेण्ड कक सावो जत रकम कक सावो नों मुंसासो खायमिया अबास्तव खायनायनि मत अबस्था गै शुद्ध भोटनि बागै सिबि नों कक सानाय आं बागैनो नरक नायदि तमा बीजेपी तमा टिप्रा मथा पंचे निर्वाचन इस्तेहार 299 निर्वाचन प्रति माने प्रतिश्रुति भोट नाखा मुंसा अजागाबो इमप्लिमेंट खायनायनि बागै साक्तार माने कोनो मारि करे सिनि बबगरा संग विजन डकुमेंट 18 पातानि विजन डकुमेंट कत खनात कक साका कायसा ककफोरनि इमप्लिमेंट खायमानि मारि करे CPM साका हंकाय आबो जेटा खायमानो
এবং কক রেখাকে কক নারকনাই ফালতু কক সেই আছে তারপরে যারা কক সানাই রক বড় যা খুশি তাই সবই হয়তো সাতজন বাগে আনন্দ মানো আশ্বস্ত মানো বখানে পাস থাঙি মানো কিন্তু কার্যকরী খানের ক্ষেত্রে আবার কোনোদিন তো সম্ভবিয়া খাইমিয়া আর তো সোশ্যাল মিডিয়ার কত রকম কক তাবক তাম নাই ব্যঙ্গ বিদ্রুপ খাইয়ে সাজাগ নুকজাগ সিপিএম নঙাতে পিকচার ফুনগি মাগলাক আহি সাকা উল্টা পাল্টা খাইকে আমতে ঘটনা করে যদি খাইমালি আঙ্কা কেতাম দেবই খাইমেয়া আবো বরং বুঝবি সানাই দলা আলোচনা নাই সংগঠন আলোচনা নাই অবাধে নং কক সানাইনি অধিকার সবচেয়ে বেশি সিনি সংগঠন নত অন্য সংগঠন বুনি সম্মেলন বন্ধ বলে তাও সালাই সাবসা নেতা সিমি বক্তৃতারে নাই নেতা সিমি সানাই বরক সানাইনি কোনো অধিকার করে তামো প্লেন আমরা কাকর কান্দাইও সাবসা প্লেন আমনি বক্তৃতা সাবরে সিনিং গাকাই নং সময় খাই সময়नि बिसिङाव नों जा साना बुसुङाव सादे बबो उत्तर नाय बबो उत्तर जायगा बबो माने ग्रहण खाइजों बबो ग्रहण खाइजों धला आलोचना खाइए जवाब नाय सिद्धांत नानाय मिटिं नाय बास अन्य दल गाकाय नों मजि साजाया आं नेता सगरे नाय बनेता नाय ताबो बुबुगा सयरवै बबो से नेता बबो से तब नाय ब्लॉक लेवल कमिटी नि डिस्ट्रिक्ट लेवल नि बीजेपी बो नाड्डा से साइरे नाय अमित शाह साइरे नाय और राजीव शाह साइरे नाय सब ब्लॉक नेंगनाय सब मंडल नेंगनाय सिनियामतिया सिनिंगाकाय संख्या गरिष्ठनि बरकनि मत नाबै निनि इउनिट कमिटिं नाय অঞ্চল কমিটিং নাই মহকুমা কমিটিং নাই জেলা কমিটিং নাই রাজ্য কমিটিং নাই কেন্দ্র কমিটিং নাই নং সাথে গাকাই ইয়াকে সেই প্রতিবাদ খাবি ভোটাভুটি মতামত মানে তাম ইয়াকে সে মানে তাম নিং ককসনের অধিকার তিপ্রা মথাও তঙ্গাব বিজেও তঙ্গাব কংগ্রেসও তঙ্গাব আইপিএফটিও তঙ্গাব যারা আসলে ই নিয়ম কানুন সিনি সংগঠনের স্ট্রাকচার সম্পর্কে সাইমিয়া বড় নামতে কক সাব আর যে সাথে যেমন খুশি তেমন যে বুখা ফাইমানি সালাইলাইও কক পিল্লাইও ওলং গাকাই সমালোচনা খাইজাগ কক তিসাজাগ কক খন্তে রেজাগ কাজে আবহাইকে जों खाया abang kayak nomor kok 2 number kok kakai jara sanai ti prasan bai kok semia ti prasan bagi samung tangmaya engka ba putilina jita neng ti prasan bai kok sanai ti prasan bagi tam samung tangka जों bamfront गणमुक्ति परिषद ti prasan bagi tam khaya जों hisab ronna hisab roti ang challenge ke sanai ti prasan bagi narak tam khaya jaram ti kok sanai rak নব সরকার তো নব এডিসি তো নব রাজ্য সরকারে শরিক নব রাজ্য সরকার তাবো গদালই তো রাজ্য সরকার চালকই তো তোমার বিজেপি তোমার মথা তোমার আইপিএফটি ত্রিপুরা সানে বাগৈ তামো নর ককটি সবই তামো সামং টাকা কক সিমি সাকান গ্লাক বলে বখানে পাস থানা বাগৈ সামং বুতাঙ্গি ফুঙ্গা দাঙ্গাनो Tama samung tangka to sala
এডিসি প্রশাসন তামো সামং তাংখা রাজ্য সরকার তামো সামং তাংখা বিজেপি তামো সামং তাংখা বিজেপি বুবুগরা সংঘ সরকার তামো সামং তাংখা संगले तामो तांखा संग सराय सराय खे 1 2 3 4 5 खे गनि सही मानो कक बरक भाषा साबो सिक्रेटि साबो फलोगे तिनि पेज पिने खने जागा खे रखा दांग नों चंप्रं तामै मस तामनाय निनि हुकुमनो नारकना बागे कलेज पिने पयना जागा साब खे रखा kami amsayo school college khulogei sabo lekhaporani jagano kotor khaireka sumui bulam phugei lama kongma sabo khaireka block hospital joto je tini tiprasa elakar mane 100 tan bisingo 99 tan sara 99 tan nang bampron CPM khaike nangtam khaike 1,62,000 চাকরি খাইনাই ত্রিপুরা রাজ্য 50,000 ত্রিপুরা চাকরি খাইনাই नोंथाम खायके सादी नोंथाम खायके सानाबा ओंखाय একই ভাবে এডি ছিল ন জাতিনি কক সানাই ত্রিপুরা কক সানাই সিংকলা কক সাইমান ত্রিপুরা সানবাই নরতাম সমতাকে সাদি হিসাবরেদি কক তো সাইমান নাই ঠিক কক সানা তো পয়সা নাঙ্গিয়া গণতন্ত্র দেশ যে কোনো বরক যে কোনো কক সাইমানে যে কোনো কক তি সাইমানে যে কোনো দাবি তি সাইমানো অবন গণতন্ত্র কিন্তু কক সামা পাইছিমি তো বরকনে বহক পুংলা বলে বরকনে হামারি ফেগলা বলে ত্রিপুরাসান হামারি ফেগলা বলে ত্রিপুরাসানি হামারি ফেগলাंके तो কক बो सा नांगनाय खरंगति सा नांगनाय दाबिबो खायनो नांगनाय हायिबो फुनुना नांगनाय खायनोबो नांगनाय गन्दरखाय शुधु बुनो समालोचना खायनानि बुनो प्रश्न खायनानि ত্রিপুরাসানি কক चिरुं मकरखौ सानानि सामुंतांनि अधिकारखौ नोंनि करे इनका कमनि ताम बेलु दंनाय गासै जारामति কক सानाय र बरक आसले गभीर भावे चिंता भावना खायै साका तैया बसखौ जानदुक पनि आपनो साका वास्तव कोनो सम्पर्क करे फाइदी हिंकेन रंग तिनी किसा शेयर खलाइनाय चिनि हेल्थ नि बेपारो तेमो भिडियो बेलाय नांकुक मानि भिडियो पुलेन्समिन पाइथाक जरा लगिरिवै नाइतंगदि नरक स्क्रिप्ट खलाइगांगाय कुनु बुजोयमा हिंग म हिंके फास्ट एंट्री इको म जागा हंगाय खय हॉस्पिटल अपोजिट महनामबो अ जागावबो डॉक्टर नाय हिंगाय फाइदी नरंग आं सानाय म भिडियो नि बिसिंगतै नाइतंगदि चयाकारै म हिंके फास्ट चेम्बर इको अ जागावो हंगाय मेडिसिन डॉक्टर आसुगु बेबाक न कुलुम कसा ते प्रेसारक बहक सामर बेबांग नायो ते बेलाय डॉक्टर काहाम नरगो फायै नाइजा फाइमानु अ जागावो जदि आमति हाइ बेमार मानै त हंगाय तेइमो हंके सेकेंड चेम्बर अ जागावो हंगा ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर आसुगु स्पेशलिस्ट बेकरेंग नि डॉक्टर बेकरेंग बाइखा एबा जुरा साका बिस्मा कियरखा आमा बेबांग नरग नाइजा फाइमानाय अ जागावो बेलाय डॉक्टर काहाम के नरग नगोय मानखना बरक बुसुक बांग बेलाय डॉक्टर काहामनि बांगय बरकबो बांगु हायदबना इंकै नरकबो अमते हाइ बेमार बाय कुरुङै तहंगाय नाइजाक फाइमानु दागि दागि फाइ नाइजाक फाइदि अ जागावो नरक एडभान्स बुकिंग खाइना हंगाय नरक न कॉन्टेक्ट नंबर दिवै रिनाय नाइदि बुसुक बरक बांग बेलाय ट्रिटमेंट काहाम दिवो ए आमनि बाङै बरकबो आमसुङ न बांगु हायदबना इंकै अ जागावो आं नरक ताबो कॉन्टेक्ट नंबर दिवैनाय 6033374330 ओइ अ नंबर नरक कॉन्टेक्ट खायो बुकिंग रो खाइमानु ते कॉन्टेक्ट खायो नरक फाइ मानु गते चिनि अ जागावो ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर बा आसुगु ततरा ते खुंजु बुकिंग डॉक्टर बबो हंके एवरी संडे ऑफ फायो हामबाय।